Šta drugo reći osim... Ovo će da bude ludo. I ćao svim ljudi, moj ime je Cone i danas radimo nešto što nismo radili nikada do danas. Što ćemo sad da promenimo jer ćemo da radimo to danas. Vidio sam da su mnogi od vas slali meni poruke u fazonu: ej Cone, si čuo za one fidget spinnere, da li ćeš praviti neki review od fidget spinnera, da li si kupio neki fidget spinner, da li spinuješ fidget spinner i tako dalje. Odlučio sam zašto toliko vas želi da snimim nešto o fidget spinnerima, da snimim klip o fidget spinnerima. Sad, ušao sam na YouTube i shvatio da mnogo ljudi snima klipove o fidget spinnerima, da prave trikove i tako to, onda sam bio u fazonu: daj, neću da kopiram sve ostale, neću da budem kao ostali, ne želim samo da radim trikove sa fidget spinnerima. I onda sam došao na ideju zašto da ja ne uradim trikove, ali ne obične trikove. Ne trikove kao što svi ostali rade. Znači šta ostali rade? Uzme fidget spinner, zavrti fidget spinner i treba da ga uhvati u drugu ruku, mislim. Koliko teško to može da bude? Danas je vreme da sve youtubere koji su snimali trikove fidget spinnerima pređemo i uradimo najneverovatnije, ultimativne trikove sa fidget spinnerima. Kao prvo, što ostali youtuberi rade? Uzmu fidget spinneri, rade trikove, znači ovaj običan plastičan fidget spinner uzmu i rade trikove, mislim. Cone ne koristi plastične fidget spinnere. Naravno, uvijek je bolje imati metalan fidget spinner. Noga! Osim kad vam padne na nogu, koristit ćemo ipak plastičan. Znači šta ljudi rade? Uzmu i bacaju fidget spinner s jedne na drugu ruku. Da li je neko nekad probao da uzme fidget spinner i stavi ga na kameru? Pa vam je mikrofon. Da li je neko probao da zavrti fidget spinner i stavi ga na mikrofon? Neće da se vrati. Spremni za ovo sad. A? Au, brate, šta je ovo? Nisam uspio. Aha! Ja ne mogu. Ljudi kažu, uzmi fidget spinner i kao zavrti ga na prsto, mislim, kao onda si uspešan ako uspješ zavrtiš fidget spinner na prsto, mislim. Ko to ne može? Fidget spinner na naočarima za sunce. Kažem, fidget spinner. Fidget spinner na naočarima za sunce. Ste spremni? Ne mogu da ga nađem sad. Okej, zašto koristi fidget spinner sa 3 kraja kad možete imati fidget spinner sa 6 krajeva? Zvuk je stvarno zarazan. I sad cool, naravno, svi mi koristimo fidget spinnere i kada padne mrak odemo da spavamo i ostavimo naš fidget spinner. E pa neki ljudi imaju rešenje i za to, to jest jedan mali trik, znači obični ljudi uzmu fidget spinner, igraju se sa fidget spinnerom, jej, wow, a pa mrak, ništa, ne mogu više da se igram, idem da spavam. Ali zato Cone radi ovo. To je kao kad je dan i sad je kao pao mrak. A, pao je mrak, pa ništa. Izgleda ću morati da uradim ovo. Sad mogu da nastavim. Rekoh, sad mogu da nastavim. Ovo možete koristiti na nekoj žurci ako na primjer nema cool svetlo i onda samo uradite. I to je to što će ovo klip, nadam se da se svideo. Ovo je bio klip u kojem sam htio na neki način da vam pokažem šta sve možete raditi s vašim fidget spinnerom.
i šta sve Cone zna da radi sa fidget spinnerom. Ako vam svidio ovaj video, ako želite još videa sa fidget spinnerima, ostavite like i napišite mi u komentarima da li vi imate fidget spinnere i da li ih koristite svaki dan, svaku noć. Ako želite svaku noć, mislim da morate da imate ovaj. Uživajte u ostatku dana, a mi se vidimo u sljedećem videu. I pozdrav! Jesi slikala? Pašće, pašće, pašće!